Pasok. Ayun o, naikot pa yung dalawa. Pasok, pasok. May pauwi. Buksan mo. O, kita nyo naman, hindi nagmamadali ha. Chill na mag-abang yan o. O, ito na. Sige, mga 30 minutes ka pa dyan. Hintay mo cut off. Kaya pala nagugulat eh. Ayun na o. Ayun na, pasok na. Pasok! Yan. Yun. O, tapos sa akin palang hagdan yan. Yan ganyan mamamartida. O, tapos saka palang kukuhanin. Number! Masyadong madikit. Ano, MRPC? Yun. Okay na sila mag-asawa. Tag team sila. Yun, ayos. Clock. Utangin na, pang ilang ka kaya? Sige nga.